ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని, మీ బంధువుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. हरे ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯನ ಜಗನ್ಮಾತೆಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಂದ್ಯವರದಂ ಅಮೃತಂ ಭಜಾಮಿ ಭೃಗ್ವತ್ರಿಗಸ್ಯ ಮರೀಚ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿತ್ವಾಸನೆ ಕುಸುಮಯೇ ಸಮುಧೀರಯಂತಂ ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಮಖಿಲಂ ವಿಘ್ನೋ ಮಣೀಂದ್ರಂ ಭೂಯೋ ನಮಾಮಿ ಭುವನೈಕ ಗುರುಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಶ್ರೀಮತೆ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ. ಭೃಗುಮರೀಚ ಅತ್ರಿಗಸ್ಯ ಮೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶ್ರೀವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ಯತ್ವರದವಕ್ತ್ರಾದ್ಯಾ ಪಾರಿಷತ್ಯಾ ಪರಶ್ಯದಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸದರಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತವಾಶ್ರಯೇ. ಸರ್ವತಸ್ಮಾರ್ಥಾಧಿಕಂ ಕರ್ಮನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ವಿಘ್ನಸೇ ನಮಃ. ಸೂತ್ರಾಣಾಮನ್ಯಕ್ಲುಪ್ತಾನಾಂ ನೇತ್ರಂ ಗಿಚ್ಚಸ್ತರೀಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ವೈಖಾನ ಸಂಬಂಧೇ ಭಗವತ್ಕರ್ಮಸೂಚಕಂ. ಓಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾ ಭಗವದಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವದಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನ್ ಅನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯಾ. ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಲಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕ್ರಮಣಿ ಸ್ತಂಡಿಲ ಪರಿಸ್ತರಣ ಸರ್ವೋಪಕರಣ ಸುತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನಾಕ್ಯಂಕರ್ಮಕರಿಚನ್ನಾದೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮಾ ಆವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನಾಕ್ಯಂಜಕ್ರಮಣಿ ತರಂಗಂಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಧಾರಾಸುಪ್ತಶುನಮಾನಶೇಷು ಸರತ್ಸರಿತ್ಸು ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋಭಿಗೃಹ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಪಾತಕಿಷ್ಣೇ ಕೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗುಂ ಸುಚೀರಾಗುಂ ಸುಶರ್ಮಾ ಗಿರಮಾಪಶ್ಯಮಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪೂತತಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯ
मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञजापा जावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदपिट्नर्विश्वे देवा मञ्जन्मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे मम वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि हाजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जगापतिं सर्गकेदं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे च दात्तं हितो न शुम्भो वैराजन्ते तु हतन्यधत्तां प्रयिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामे सस्तान्दनितां तथात् पद्माकारमण्डले मुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य गीतवासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुपायिने नमः सूत्रपत्यै नमः जगायै नमः सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमवासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्तिः कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदाद्रविणसस्तुरस्य त्रिविनोदास्सनरस्य प्रियं सदे द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्यशं यदा मयि सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यं जगर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्ते पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्त संकल्पित विधिवत् पुण्याहं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेमचरितस्सवीराः ॐ भूः श्रीभगवदात्मया भगवत्किङ्करूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः भगवद्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋद्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋद्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः मुचतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमावपो यस्य क्षया यजन्वथ आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्ववर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा क्रतुगुम्भ्रणे
यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ये बह्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः त्वयामदन्तस्य दमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् द्वातः प्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः हर्दावनी जिग्निजे वा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् सर्वगं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिष्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगुं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सह मा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषणं शन्नो अस्मद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां मदीत्यां दिश्याप मोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानी कस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो चतुष्पहिन्नयेधित्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सतादे सक्षीमहिरन्वया गातमत्या आवह क्षेमवदयो ये वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्यति वेतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧನ ಶರೀರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧನೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವಿಘ್ನೋ ಮುನಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಖಾರವಿಂದದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗಭೂತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. प्रतिसरबंधन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानिर्विबुधा विराजन्ने तम्ब यदोषायस्यान्नाग्न विपिनानि वदन्ति। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगत् स्वस्ति देव्यनीतरन्वर्णाः स्वस्ति पूषा असुरोदधादन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवा आवन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं धासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्यैरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धावनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनरुदधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाज्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं सवत्सु बृहद्यशो नावामिवारोहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं यस्वस्त्यात्रेयं मनसा जतार्क्ष्यम् प्रियादपानिशरणं प्रमध्ये स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगुं शुभाम् ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುವ, ಅವನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಎಂತಹ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭೂಭಾರ ಹರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಜ್ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿರಲಿ ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಕಂಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಕ್ರಗ್ರಸ್ತಪದಂ ಸಮುದ್ಧೃತಕರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಾಸುರಾಃ ರಕ್ಷಂತೀತ್ಯನುದೀನವಾಕ್ಯಕರುಣಂ ದೇವೇಷು ಶಕ್ತೇಷು ಯಃ ಮಾ ಭೈಷೀತಿರರಕ್ಷಣಕ್ರವದನಾಚಕ್ರಾಯುಧಶ್ರೀಧರಃ ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ. ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ. ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ
ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಭಕ್ತರೇ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮಾ ಭೈಷೀತಿ, ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಗಜರಾಜನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕರಿ ಆನೆ ಮಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಕಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಇದೋ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ, ಇದೋ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮನಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾ ಭೈಷೀತಿ, ಹೆದರುವುದು ಬೇಡ, ಇದೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಜರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಂಥವರೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯತ್ಪಾದಾಬ್ಜನಖೋದಕಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಪಾಪೌಘ ಸಂಶೋಷಣಂ ಯನ್ನಾಮಾಮೃತಪೂರಕಂ ಚ ತಪತಾಂ ಸಂಸಾರ ಸಂತಾಡನಂ ಪಾಷಾಣೋಪಿ ಯದಂಗ್ರಿ ಪದ್ಮರಜಸಾ ಶಾಪಾದಿಶರ್ಮೋಚಿತಃ ತ್ವಾರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣೋ ಮೇ ಗತಿಃ. ಭಗವಂತನ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮದ ನಖದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಗಂಗೆ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ನದಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅಮೃತರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಎಲ್ಲರ ಸಂಸಾರವೆಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಗರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಪಾಷಾಣ ಕಲ್ಲು ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮದ ಧೂಳಿಯ ಸಂಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಶಾಪವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡು ಅಹಲ್ಯೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದ ಎರಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವನ ಕರುಣಾಸಾಗರತೆಯ ನಿದರ್ಶನ ರೂಪವಾದಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣನನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೈವ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೋ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಪರಿಚಾರಕರಿಂದ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕ್ರಮಣಿ ಉಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತಮಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತೆ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹಿ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರ್ಯಂ ನಿಧಾರಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ಯ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋರ್ತ್ರಾಣಿ ದಾಸುರೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಚಕ್ರಶೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶುದಾಸದೆ ಮಯ ದೇವಾದ್ರಮಣಮಾಜಿನಂತಾಮಯ್ಯಾಸೀರಸ್ತು ಮಯ ದೇವಹೂತಿಃ ರಾವಣಜಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮಧರ್ಮಾ ಸುವೀರಾಃ ಮಕ್ಯಂ ಯುದಂತ ಮಮಯಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಯೇ ನೋಮಾನಗಾಂಕತಮಚ್ಚಣಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿಭೋಜದಾಮೇ ದೇವೀಶ್ವರರ್ವೀರಕೃಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಹವೀರಗಿತ್ಥಂ ಮಹಾಸ್ಮಹಿ ಪ್ರತಿಗಾಮಾದನೋಭಿರ್ಮಾದಧಾಮತ್ವಶತೆ ಸೋಮರಾಜನ್ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತಯಃ ಸಿಂಚತಪಸೋ ಯುತ್ಯನಿಶ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದರಿಹ ವ್ಯವಾಹಕಂ ಶಮೀ ಗರ್ಭಾಂಜನಗನ್ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ ಗೃಹಪ್ರತೀಕೋ ಕೃತಯೋ ನಿರಗ್ನಿ ಕೃತೈ ಸಮಿದ್ಧೋ ಕೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಗೃಹಪ್ರಶಸ್ತ್ವಾ ಸರಿತೋ ವಹಂತಿ ಕೃತಂ ಪಿಬನ್ ಸುಗಿಜಾಜಿಕ್ಷಿ ದೇವಾನ್
అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుమా ఓం బ్రహ్మజిజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ శ్రీమత సురుచో వేణ ఆవహ సముద్రయా ఉపమాస్య విత్తా సదస్య యోని మసదస్య వివహ ఓం భూబ్రహ్మాణమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమో ధేనుకం సోమో అర్బంతవాచకం సోమో వీరంకరమణ్యంతరాదే సాధన్యం విదత్యకం సభేగం వితస్రవణం యోదరా సతస్మై ఓం భూస్వమవాహయామి ఓం భవర్యజ్ఞాంగమవాహయామి ఓగం సవృందమవాహయామి ఓం భూర్భవస్వశ్చంద్రమవాహయామి సోమస్య ఇదమాసనం బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ఓం బ్రహ్మన్ ప్రోక్షస్యామి ప్రోక్షజిగ్నం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పృష్ణేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రోక్ష్య సోమ ప్రోక్షస్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పృష్ణేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యే स्तो యజ్ఞయే स्तो వాయుపూతే स्तो విష్ణోర్మనసా పూతే स्तो యజ్ఞస్య పావనే స్థః పరశర పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యో దేవసవిద ప్రసవనాత్ తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిరాపో దేవీరగ్రే పవో అగ్రే కుమోగ్రయమం యజ్ఞం నయతాగ్రే యజ్ఞపదంధత్త యుష్మానింద్రో వృణీత వృత్రతూర్యే యూయమింద్రమవృణీర్థం వృత్రతూర్యే ప్రోక్షితాస్థా విష్ణుమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదా విష్ణుమావాహయామి వ్యాపినారాయణమావాహయామి బ్రహ్మణ్ణప్రణీష్యామి యజమానవాజం యచ్చ ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పృష్ణేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రణయ సోమాపప్రణీష్యామి యజమానవాచం యచ్చ ప్రణయ యజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పృష్ణేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రణయ కోమప్రణయితసమప్రణయత్వాపో దేవీ ప్రణయాని యజ్ఞకం సకం సాధయంతు నః ఇదం వదంతి కృతమష్టాపదాగస్సహస్రభూషం యజమానేన్యంచరీః ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుతావాహయామి రుద్రానావాహయామి ఆపావోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహత్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినామావాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసనీజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతికృష్ణనోవామి బ్రహ్మణేకృష్ణనోవామి ఇంద్రాకృష్ణనోవామి అగ్నేయకృష్ణనోవామి సోమాకృష్ణనోవామి అగ్నేయకృష్ణనోవామి సోమాకృష్ణనోవామి అగ్నిశోమాభ్యాం కృష్ణనోవామి ప్రజాపతికృష్ణనోవామి బ్రహ్మణేకృష్ణనోవామి ఇంద్రాకృష్ణనోవామి వసుభ్యోకృష్ణనోవామి మరుభ్యోకృష్ణనోవామి రుద్రేభ్యోకృష్ణనోవామి ఆపావస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణువేకృష్ణనోవామి బృహత్పతికృష్ణనోవామి మిత్రాకృష్ణనోవామి వరుణాకృష్ణనోవామి ఆదిత్యేభ్యోకృష్ణనోవామి అశ్విభ్యాకృష్ణనోవామి పూష్ణేకృష్ణనోవామి కక్షాకృష్ణనోవామి కక్షదేవత సోమాకృష్ణనోవామి ఔపాసనయజ్ఞాకృష్ణనోవామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో కృష్ణనోవామి సర్వదేవేభ్యో కృష్ణనోవామి ఆద్యం తృప్యతిస్రయామి చరం తృప్యతిస్రయామి అగ్నే ద్యోతిరసి సమితి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరిత అరాతయ ప్రత్యష్టకం రక్ష ప్రత్యష్ట అరాతయ చిత్పతిస్థాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్పతిస్థాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః దేవస్వాదిపదాపనా తచ్ఛత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః కరసంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాంకృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షత ఆజ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నైష్టగాధేనవ సంత్వేకా చ శతం చ సహస్రం చాయుతం చ నియుతం చ ప్రియతం చ అర్పదం చ అన్యర్పదం చ సముద్రస్య మధ్యం చ అంతస్య పదార్థస్య ఇమామే అగ్నైష్టగాధేనవ సంత్ ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుతయే నమః వరుణాయ నమః వాయమే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః జనాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువా షష్ఠిశతసహస్రాణ్యయుతమక్షయమృపుదవానయ అయంత యద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్వర్తస్వజేద్దవర్తయదాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుభ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా
औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः हनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाक्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिशत्मैष्टवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीमचक्षुणा तदग् स्वाहा तद्विप्रासमपि पुण्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासामीः సగినాను అతి వచ్చనవే
व्यक्ताख्य सप्तावरणीनावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य मणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकबुधाञ्जन सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपतेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिर्दिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुरा सर्पितधिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भो प्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशालमलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारियात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हारीनावृतभद्रास्वकेतु कमालक हिरण्यकरमणक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकभस्ति पुण्णाकगन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामसान्तपनवाजपेय पुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखडोमणीन्द्रमदानुसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः रक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिरय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमण आप्नुवान और्ववेदलवञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्गल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि।
ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಾಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣಿ ಧ್ರುವತ್ರಗಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸರ್ವಾಂಗನಾ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಗಲ್ಪತನಯಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणीयुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭುಜಗತಲ್ಪಗತಂ ಘನಸುಂದರಂ ಗರುಡವಾಹನಮಂಬುಜ ಲೋಚನಂ ನಲಿನ ಚಕ್ರಗದಾಕರಮವ್ಯಯಂ ಭಜತರೇ ಮನುಜಾಹ ಕಮಲಾಪತಿಂ ಕಮಲಾಪತಿಯನ್ನು ರಮಾರಮಣನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವನು ನಾಶರಹಿತನಾದಂತಹ ಆ ಕಮಲಾಪತಿಯನ್ನು ಗರುಡ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಮಲದಂತೆ ಅಗಾಲವಾದ ಕಣ್ಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶೇಷತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮೇಘದಂತೆ ಸುಂದರನಾಗಿರುವಂತಹ ಮೇಘಶ್ಯಾಮನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸೋಣ, ಭಜಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಲಿಕುಲ್ಲಾಸಿತ ಕೋಮಲ ಕುಂತಲಂ ವಿಮಲಪೀತದುಕೂಲ ಮನೋಹರಂ ಜಲಧಿಜಾಶ್ರಿತವಾಮಕಲೇವರಂ ಭಜತರೇ ಮನುಜಾ ಕಮಲಾಪತಿಂ. ಹೇ ಮನುಜರೇ, ಆ ಕಮಲಾಪತಿಯನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ತತ್ಫಲವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ. ಮಧುರಂ ಮಧುರೇಭ್ಯೋಪಿ ಮಂಗಳೇಭ್ಯೋಪಿ ಮಂಗಳಂ ಪಾವನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋಪಿ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ. ಹರಿನಾಮ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಇನ್ಯಾವ ನಾಮಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹರಿನಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸುಖ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ, ಏನೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುವಂತಹ ಉಪಾಯ ಅದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ.
ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಜಗತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ ಸ ಗುರು ಸ ಪಿತಾ ಚಾಪಿ ಸಾ ಮಾತಾ ಬಾಂಧವೋಪಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಯೇ ಚೇತ್ ಸದಾ ಸ್ಮರ್ತುಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂಧು ಬಳಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನೇ. ಈ ಅಂಶವನ್ನೇ ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಬಂಧು ವಿಠಲ ಬಳಗ ವಿಠಲ, ಬಂಧು ಬಳಗ ವಿಠಲ, ತಂದೆ ವಿಠಲ, ತಾಯಿ ವಿಠಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಠಲ, ವಿಠಲ ಸಲಹೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನು ವಿಠಲ ಜಗದಂತರ್ಯಾಮಿ. ಎಡಕ್ಕೆ ವಿಠಲ ಬಲಕ್ಕೆ ವಿಠಲ, ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ವಿಠಲ, ಒಳಗೆ ವಿಠಲ ಹೊರಗೆ ವಿಠಲ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವಿಠಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ತಾಯಿ, ಅವನೇ ತಂದೆ, ಅವನೇ ಬಂಧು. ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಹರಿನಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಅದಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ವಾಸೇನ ಹಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕದಾ ವೃದ್ಧೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕೀರ್ತನೀಯ ಮತೋ ಬಾಲ್ಯಾಧರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹರಿನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಿಶ್ವಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯರಾಗೋಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ. ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾವರ್ಣ ಧ್ರುವಂತೆ ವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಾಂ. ಎಟ್ಟುಗೂಡೆ ಬೆಂಡ್ಲಿಯ
जावरणो नमन्यदां यथेयुक्त स्त्री पवित्रमगन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रायदाङ्गारहं दीर्घमायुः असोऽन्योपस्था जीवदामस्तमादा पौत्रमानन्दप्रबुद्ध्यदाम यज्ञ स्वाहा इमं मे वर्णस्तुते हेममत्याजमृणया रामवस्वराजगे स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणामन्तमानसदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णेह बोद्धृशकं समान आयु प्रमोषि स्वाहा त्वन्नो अग्निवृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासनिष्ठाः यजिष्ठो बह्नितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मम भवति नेदिष्टो अस्यापशतो व्यष्टौ अपयक्ष्मणो वृणकमृणानो वेहिमृडीकं सहवो नयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसा हितः अयासरहव्यमोहिते जानो देहि भेषडिग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः महिमाहिकमहोत्सवाकिञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये ॐ अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदः प्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूते क्नु लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुम्रसेनोत्पज्जन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाबुतत्वया वयन्धाराबुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूते क्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूते क्नु लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादि षट्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुम ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमि वचक्षुरातर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः देवसविदः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तु होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व नमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुम यदस्य कर्मणोऽतिरेकं यत्वा अन्योन्यविहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वग्स्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहृदहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनः जातवेद विचर्षणि स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसि तेजोसि तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे वाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे वाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे वाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे वाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि
बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा युञ्ज सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं जौर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं जौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसेव जीर्णम् आद्यशेषम् इन्द्रायुजहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ता महाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तामदितेन्वमुक्ताः अनुमदेन्वमुक्ताः सरस्वतेन्वमुक्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सत्मे भूयात् स्वाहा सदमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्येभूमि अक्षितमसि मामे एक्ष्येष्ठाः वरिष्ठागक्वरेष्ठो क्रमवचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगितं माजीक्वर्धमत्र रमेधां वष्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामा भवोषधयो मरुतां पृषदयस्थतिमं गच्छतु नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय दिक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हतासराय कृतमया देव परिपूर्णं तपस्त्रे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयितानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघातिमणिं समर्पयामि यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಶಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮೂಲರೂಪವಾದಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾವೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡ ಮಂಡನಂ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿ ಪೂಜಿತನಾಗಿ
ತನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕರ್ಮದ ಅನಂತತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನಂತತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೀರುತ್ತಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಚಿಂತನೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000, 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి